خوشی کا دن ہے. بزرگ تھے رو رہے تھے عید کے دن کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. یہ خوشی ہے، عید ہے. مجھے حکم ہے کہ اس میں نے صاف کپڑے پہننے ہیں. نئے ضروری نہیں، جو رات والے کپڑے تھے میں نے وہی پہنے ہوئے ہیں ابھی بھی. پرسوں والے تھے، بلکہ یہ پرسوں والے سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے، ابھی بھی وہی پہنا ہوا ہے، صاف ہے. آخری عشرہ رمضان کا خریداری کے نام پہ عبادت ختم. رمضان کا آخری عشرہ اور حج کا پہلا والفجر ولیال عشر، جس کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. دس راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. جو کپڑے مجھے صاف میسر ہیں پہنوں گا میں، خوشبو میسر ہے خوشبو لگاؤں گا، حکم کو پورا کروں گا. لیکن دل کے اندر ایک بے چینی ہے کہ میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. مومن آغاز نہیں انجام کو دیکھتا ہے. آغاز بہت اچھا ہوا، انجام کیسا ہے؟ میرا انجام کا کیا بنے گا؟ آپ نے پورا رمضان ایک محنت اور ایک سچی طلب کے ساتھ لمحات گزارے. پورا رمضان، اب عید کا دن ہے. عید کا دن ہے، اس میں کھانا بھی ہے، آرام بھی ہے، عبادت بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں. بڑوں کی زندگی میں عید کے دن ندامت اور شرمندگی دیکھی ہے. کس کوئی ملا عید کے دن تو کہا عید مبارک ہو، کہا اچھا لفظ ہے. مبارک اس کے لیے ہے جس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. دعا کر جو میں نے روزے تراویح عبادات کی ہیں قبول ہو جائے، پھر مجھے مبارک دینا. کوئی ایسی دلیل اور سند ہے تیرے پاس کہ یہ میرا قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے کیا خبر. کل والے تھے اپنی نماز کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے، کیا پتا نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. خوشی بھی ہے، عید کی خوشی بھی ہے، ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے. المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. کہ کیا پتا میرا کیا بنے گا، قبول ہے یا نہیں ہے. قبول ہے یا نہیں ہے، کیا بنے گا. میری قبولیت کا، میری مقبولیت کا، میری محبوبیت کا کیا بنے گا. قبول ہے یا نہیں. بس یہ فکر ہو، یہ احساس ہو، اور ایک اور فکر ہو، ان سب کا قبول ہے، مجھے اپنا پتہ نہیں. ایک احساس ہو ان سب کا قبول ہے، مجھے اپنی خبر نہیں. مجھے اپنی خبر نہیں، ان سب کا قبول ہے.
मुझे अपना पता नहीं। इसलिए ये तकबीरात इसलिए हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात इसलिए हैं, ये तकबीरात इसलिए कि अल्लाह तो बड़ा है, क्योंकि माल का तकब्बर खत्म हो जाता है, हुस्न का तकब्बर, इक्तदार का तकब्बर, दौलत उरूज का तकब्बर, इबादत और इल्म का तकब्बर, ये तकबीरात हैं कि ख्याल करना अल्लाह बड़ा है और वही सब कुछ है और उसकी अजमत और कमाल और वकार है। इसे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह पाक हर रास्ते में फरिश्ते खड़े होते हैं। आज खड़े हैं, मेरी आंखें देखें ना देखें, खड़े हैं, खड़े हैं, और वो लिख रहे हैं हमारी तकबीरात को, अल्लाह की अजमत के बोलों को। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सारी तारीफें तेरी हैं, तू सबसे बड़ा है। मैंने इतनी बड़ी इबादत की, इतने अमल किए, अल्लाह मेरी कोई तारीफ नहीं, जो हुआ तेरी तौफीक से हुआ, जो हुआ तेरी शफकत से हुआ, जो हुआ तेरी मेहरबानी से हुआ, जो हुआ तेरी करीमी और करम नवाजी से हुआ, तेरी एहसान और तेरी अता और तेरी शफकत से हुआ, तेरी मेहरबानी से हुआ, तेरी करम नवाजी से हुआ। नेकी जितनी भी हुई उसे जो अपनी तरफ मंसूब करे अल्लाह तौफीक छीन लेता है। जो कहे अल्लाह बस तेरी करम और तेरी करीमी से, तेरे फजल से हुआ, अल्लाह तौफीक बढ़ा देता है। तौफीक उसी से मिली है, उसी से मिलनी है। तौफीक उसी से मिली है, उसी से मिलनी है। अता उसी के साथ जुड़ी हुई है, शफकत उसी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए फरमाया तकबीरात रास्ते में आते जाते, रास्ते बदल के आओ ताकि फरिश्ते तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा गवाहियां दें। एक और बात है, परदेसी की ईद, मुसाफिर की ईद, ये एक अहम नुक्ता है कि परदेसी और मुसाफिर की ईद, ये बहुत अहम नुक्ता है। परदेसी और मुसाफिर की ईद वो ईद है जिस ईद में फरिश्ते उससे मुसाफा भी करते हैं, मुआनका भी करते हैं, तसल्ली भी देते हैं और उससे बरकत भी हासिल करते हैं। आप जितनी खवातीन हैं, मर्द हैं, आपकी परदेसी की ईद है। उसके मुनिस, उन्स देने वाले, मुनिस कहते हैं उन्स देने वाले, प्यार करने वाले रिश्ते होते हैं। उसके मददगार रिश्ते होते हैं। ये ईद है। ये ईद है। परदेशियों के साथ जिसकी ईद है वह फरिश्तों का हुजूम होता है। रात जैसे
एतकाफ के बाद लोग अपने लेने वालों के लिए फूल लेकर आए हुए थे। वो फूल तो नजर आए, वो इस्तकबाल करने वाले, लेकर जाने वाले नजर आए, लेकिन ये फरिश्ते नजर नहीं आएंगे। पर ये फरिश्ते हैं और सबसे ज्यादा इन्हीं का इस्तकबाल है और सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ फरिश्तों का ताल्लुक और तारुफ है, इन्हीं के साथ। कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे जाके ईद करते थे, तलाश करते थे जहां परदेसी और मुसाफिर हों। तारीख में आता है, फरमाते थे उनके साथ फरिश्ते होते हैं, उनके साथ फरिश्तों का उन्स होता है, फरिश्तों की मदद होती है, फरिश्तों का प्यार होता है और फरिश्ते उन्हें तसल्लियां देते हैं। लोग ट्रेनों की छतों पे, बसों की छतों पे अपनी मंजिल पे आते हैं, अपने घरों में आते हैं। किस लिए? ईद के लिए। आप तस्बीह खाने में हैं, किस लिए? ईद के लिए। कितने ऐसे हैं जो 27 को चले गए, घर जाके अपने बच्चों के साथ ईद करेंगे।